नमस्कार ओडिशा। आज हूँ अगस्ट मास 26 तारिख बुधवार। आउ राज्य में लघुचाप जनित वर्षा को नहीं आज पाणीपाग विभाग तरफर बड़ सूचना आसी। तेबे भिडियोटी आरंभ करने पूर्व छोट गोटे रिक्वेस्ट, जदि आपण एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताहेले एबे ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहाँफल प्रतिदिनर सठिक पाणीपाग अपडेट सर्वप्रथमे पाई पारिबे। बंगोपसागर में सक्रिय थिबा लघुचाप प्रभाव में ओडिशा रे लगाण वर्षा जारी रही। एही लघुचापर प्रभाव अगस्ट शेष भागरू सेप्टेम्बर आरंभ पर्यंत जारी रही पारे बोली विभिन्न पाणीपाग मॉडल आकलन करुछंती। आगामी दिनगुड़िकरे राज्यर उत्तर और पश्चिम अंचल में वर्षार तीव्रता अधिक रही पारे। लघुचाप प्रणाली अधिक सक्रिय हेबा परे प्राय 4 दिन पर्यंत लगाणरू प्रबल वर्षा जारी रहिबार आशंका रही। बारंबार लघुचाप सृष्टि होई वर्षा जारी रहिबा जोगु राज्यर अनेक अंचल में साधारण जनजीवन प्रभावित होइछि। दीर्घ समय धरी जलबंदी स्थिति रहिबारु लोकमानंक दैनंदिन जीवन अधिक कष्टकर होई पड़िछि। अन्यपटे राज्यर चलित समय रे स्वाभाविक तुलनारे अधिक वर्षा रेकर्ड होइछि। उपलब्ध वर्षा तथ्य अनुसार ओडिशा रे वर्षा परिमाण स्वाभाविक ठारू प्राय 25% अधिक रहिथिबा जणा पड़िछि। लगाण वर्षा और लघुचापर प्रभाव आगकू मध्य रही पारुथिबारु लोकमानंकु पाणीपागर सद्यतम सूचना उपरे नजर रखिबा सह जलबंदी और प्रबल वर्षा समय रे आवश्यक सतर्कता अवलंबन करने परामर्श दिया जाइछि। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आज राज्यर 4टी जिले में अति प्रबल वर्षा पाई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। ता सहित 16टी जिले में प्रबल वर्षा हेबार आशंका थिबारु येलो वार्निंग जारी करा जाइछि एवं 2टी जिले में सामान्यरू मध्यम धरणर वर्षा पाई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। एहा सहित बाकी 8टी जिले में पाणीपाग स्वाभाविक और शांत रहिबो बोली सूचना दिया जाइछि। तेबे दर्शक बंधु, आज राज्यर केउं केउं जिला को सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। एबे मौसुमी वर्षार प्रकोप जारी रहिथिबा बेले लघुचाप प्रभाव रे केउं जिला गुड़िकरे प्रबल वर्षा हेबो, ता सहित केउं सबु जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षार आशंका रही एवं राज्यर तापमात्रा केउं जिले में केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत रहिबो एवं मौसुमी वर्षा और बंगोपसागर में सृष्टि होइथिबा लघुचाप को नहीं पाणीपाग विभाग कौन बड़ सूचना देइछि और एहार प्रभाव सारा ओडिशा रे किभଳି रहिबो ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिले में वर्षार स्थिति कौन रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। ओडिशा पाणीपाग को नहीं आसीची एक नुआ एवं अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अपडेट। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र तरफरु जारी करा जाइथिबा सूचना अनुसार राज्य में आसंता 24 घंटा पाई अर्थात आज 26 तारिख सकाळ 8टारू नहीं अगस्ट 27 तारिख सकाळ 8टा पर्यंत ओडिशार विभिन्न अंचल में पाणीपाग स्थिति रे व्यापक परिवर्तन देखा जिवो। विशेषकर राज्यर विभिन्न स्थान रे भीषण वर्षा सहित कालबैशाखी जनित वज्रपात एवं घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगरे शक्तिशाली झटका पवन बहिबार संभावना रही। तेबे आसंतु जानी नेबा पाणीपाग विभाग तरफरु राज्यर 4टी जिला पाई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि, जेउठारे 12 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत अति प्रबल वर्षा, बिजुली घड़घड़ी एवं 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे झटका पवन बही पारे। तेबे सही 4टी जिला गुड़िक हेउछि सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज एवं बालेश्वर। अन्यपटे पाणीपाग विभाग तरफरु राज्यर 16टी जिला पाई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि, जेउठारे 7 ରୁ 12 सेंटीमीटर पर्यंत प्रबल वर्षा, बिजुली घड़घड़ी एवं 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे झटका पवन बही पारे।
ତେବେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ବରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ତେବେ ଏହା ପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ। ତେବେ ଏହା ପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣିପାଗ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବା ସହିତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ତଥା ଝଟକା ପବନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ନ ରହି ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଜାରି ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଭାବ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପାଗ ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖ ଆଖପାଖରେ ନୂଆ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଗଠନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବାସ୍ତବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନିଏ ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାୟ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀର ସଠିକ୍ ଗତିପଥ ଓ ତୀବ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗାମୀ ଦିନର ମଡେଲ ଆକଳନ ପରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାତି ଓ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ, ତା ସହିତ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।